versus Mongolia. Nice one. Nice one. Abian tahu. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one. Benzer. Nice one. Double tap. Double straight. Ophelia Magno, red shirt against Mongolia, black shirt. Alerto, Magno. Diyan lang palagi ang kamay. Nah, ganyan lang. Tingnan mo yung lansi sa jab. Good. Taas kamay. Tingnan mo yung pag mag-jab na siya, straight din sa taas. Lansi ha. Ito, taas mo to. Taas mo yung kaliwa mo. Baba. Good. Taas naman. Taas. Good job. Balik mo to. Anong kamay kasi mag-jab dyan tapos straight din sa taas eh. Mongolia, black shirt. Philippines, Ophelia Magno, pink shirt. Diba? Taas mo lang yung kaliwa mo kasi straight din talaga sa taas yan yung straight niya. Una ka. Una, Magno, una. Ganun ulit. Una ka, Magno, una. Baba. Una, Magno, una. Baba. Yan, tatang ka ba? Ganyan lang, tatang. Alerto lagi, alerto. Balik lagi ang kamay, balik. Oh, una.
Oh, balik-balik. Balik-balik. In and out, in and out. Yan. In and out. Bigla naman itaas. Sige. In and out, balik-balik. Up and down. Ang straight niya sa taas talaga yan, hindi mawala. Straight sa body, straight sa body. Oh, Oh, jab, tapos straight sa body. Alerto, yan. nasa kamay. Good. Di ba? Alerto lang, yun lang. Lagi alerto. Mag-standby agad. Oh, sipag, sipag. Rapido, 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 rapido. Rapido, 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 rapido. Rapido, rapido, rapido. Taas pa rin din siya. Yung straight mo pa dyan. Sa taas, pabor ang straight mo dyan. O, diba? Good. Pabor ang straight mo dyan. Yung straight mo pabor dyan. Low corner from Germany. Boom, good shot, good shot. Diba? Red corner, red hidger Baba sa baba ang straight. from Philippines. Go! Kapilya Diba? Magma. Pabor yung straight mo. Low hidger from Germany. Baba ng straight. 50 kilograms. Connect mo lang sa taas yung straight. Pag straight sa baba, connect mo sa taas. Sige. Mag-jab na straight ka na agad. Boom, boom, boom. Good job! Sabayan mo, pwede mo sabayan. Kontra-attack, kontra-attack. Huwag kang nakatingala ha. Taas ang Kontra-attack, pwede ka mag-kontra-attack. yung straight mo. Straight na, huwag mo nang i-upper. Straight mo na yan, huwag mo nang i-upper kasi mababa ba. Double straight, double straight. Oh. Yan. Yeah, again. Double straight, double. Double mo straight, double mo straight. Yung straight at pabor yung straight mo. Straight mo. Aba, kunik lang sa taas. Double straight, yan. Depensa, alerto, alerto. Double straight, double straight. Huwag ka katingala, huwag ka katingala. Huwag ka katingala. Huwag ka katingala. Huwag namin na yung straight sa baba. Huwag mo na iwan. Alerto, 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 ha. Straight jab, straight na. Okay. Straight jab, straight. Go. Yan. Pabor yung straight. Pabor yung straight mo dyan. O, hindi makahabol sa mukha, sa tiyan, sa tiyan. Target sa tiyan. Layo ka, layo mo, layo mo. Forward ka na, forward ka. Double jab, double jab, double jab, double jab. Double jab. Straight na, huwag mo na i-wild. Mahaba eh. Yan, isto, di ba? Huwag mo na i-wild. Oo. Kasi mahaba eh. Pagod ang straight dyan, wag wild. Double jab, straight sa tiyan. Double jab, straight sa tiyan. Magno. Wag karatak. Sa tiyan ng straight. Para maiwasan mo. Connect lang, pampabang. Oh, last na siyan, last na siyan. Rapido, 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 rapido. Rapido, rapido. Time out. Dali, Magno. Okay, go. Position ng pangalawa, sirain. Target sa baba, target sa baba. Yan, sa baba ang target, connect lang sa taas. Baba na agad. Baba na agad. Baba. Boom. Baba ka, connect lang sa taas. Baba, connect lang sa taas. Good job. Ulit. Baba na ho, konti ro. Magkanatak ba? Oh, bigla. Unahan mo. Tuloy na. Una ka. Baba mo na, sa baba mo na. Para makakunik ka sa taas. Oh, tas baba. Hindi siya makapinit.
Baba, taas. Baba, taas. Baba na. Taas, baba. Okay, bira. Baba. Baba. Yan. Posisyon. Balik posisyon. Pinsa. Baba na. Baba. Pinik. Baba. Pinik mo na sa taas. Lucha. Uli. Kunik ka. Lucha. Baba naman. Kunik lang. Yan. Kunik pa lagi para Lucha. Forward mo pa mo. I-forward mo yung pa mo para ako talaga. Lansis. Papa! Huwag mo pilitin sa taas. Baba na. Targetin mo muna yung baba na. Bago mo i-connect sa taas. Very good, very good. Ganyan, una ka lagi. Sipat. Counter attack. Hey! Kuha ba yan? Tok. Kuha. Balik! Kampiyan, kapos dito! Lasan! Yeah, rapido. Paris! Yeah, una. Double jump. Pagkita sa digest. Alright. End of the bout. Potong.